high. You spread my wings and fly me to the sky. What kill me Ramadan. Voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ramadan furim fati Arab. Mais nanon sanu jike waw malakom Ramadan di fasara yoli fo fong en langue arabe. Panu juku yoyenom fuleng fabajiro kunak kan manje karemenem ku effacer si junuba sete bu kanak. Mais est-ce que Ramadan an lake mom nane ni mamambe kayo comme ni mambang buka ko sofumati Ramadan c'est une grève de faim. Non yo kankan e wafo pour le démité. Ramadan enannam discipline si kunga sate l'islam c'est non futok yo e jalom en 4e position. Donc Ramadan emite walelo alqur'ane ayay mane reg abonyati abonya atayo ma yono emite yone bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun mi bukana kan ma mone jone jine yine emite rembe no remben di miwu balatab yonom sungay comme man rembe no di bukana kawujum tike madi badi ka koli donc uji ke jaroru panu juku mati sungay les nations saoudioum di ko prophète koli ko sungay sum handene sungay yoli di yolola c'est 14 bare sungay wa fo pied wa fo pour le démité et wa fo analake na wonororo makan. Ça c'est important c'est sungay yonami wama. Abaraka yangulen info. Nous kengan kem question yan manje pané sumo momo kamani langen. Sungay e baba importance sa djupé. Bare comme que mikno ma kan manje moné c'est baba si heure, baba 6 minutes. Pan ikan au résumé ayo. Yo nom sungay e baba côté yan manje moné yanti kané wulé no côté yati nafay yati di ni leta naw yonom de juwe mais baba côté yati nafay yan manje yati l'islam yati kayine na katano oton nja yati côté yati anaw man kayine na ko beneno emite na nerego me walen lo walen sunga yone tikema di jibaji ko koli donc nannam di nafay pam benen ko koli yakete mite di anaw aw jukere pendant le mois de Ramadan comportement est bukanak dans tout le Sénégal voire tout le monde panu jokumati bukanak comportement yoli si 14 di comportement eti ya kantum di sungay donc ko kolye ketemite ku benene beneno yoni regum di kola fa mati sungay finki kanya mais nané diem en temps normal bukanak en nom si tasabas djub bukanak en nom si sijadas bukanak en nom même si sabadores kan manje ko musut ko kanu si sabador woju jadi ko ngaso ko saraxe c'est une belle chose wa fo jaké donc ujo jabe di côté yeti e jouer sungay kan e senesen ano e jouer ano nanu la ko ri point continuer baje wa djupé wan kanem de ni letana mu topam ka beneno e ni le yak famani kele bane nanu sungay puju ka kenna jawja nani ngini mama be charisme mani gumbolo donc sungay régime yan manji mona be charisme banja nous la nu bejiro baraji babay ka bajem problème de cholestérol ko bukan ko kela bukoko nanu sungay bala fulenga be ketay puju ko mati cholestérol sala comme di ora jupe panjaw donc sungay baba si cellule set de ni le tanaw san man mona al khalaya damawiya san man mona sasi keteket di sungay mais mité ramben man sasi ken silence woli man si molen suron man si ramben ka tikenak de ni le tanaw les globules rouges et les globules blancs man si fama si badje sembe man si tiken que sumte ka jembe jole bere ano jupo mama parce que domaine yumbom bare letu molen be ka sanken jup foko kana résumé man jumena donc nafa ti sungay baba ni nafa spirituel et côté yan manje sanitaire c'est vrai sungay c'est important bare ayma awarmi asung di tembayema ana warmi ring na commencer sungay. Très bien, merci beaucoup. Manitongum di côté eti tembayema ana ware maring mana commencer sungay.
angilaw ikunaw sungay leti force di o bare sungay yana kane nya kalit ken parce que sungay leti wa fu wikun awlit ken yo kuri nga di fandi ko no sung pour nguru problème yon bi kenya ni ken angilaw à l'âge de 7 ans 8 ans 10 ans pendant sung ni ken aken be sung pioja na baju wikun ajaken aran ne continuer c'est bon parce que formation nandio donc angilaw aringum a major aringum si mita 7 fani fanaf si mita 7 fani fanaf na ngolen kan 14 ans ngolen kan 15 ans 16 ans be 18 ans mi ana ajuk fani fanaf mais baba si signe san mo mone ajuk jaso de ni le yola kep sunga eringori wala elile si côté sayo fom comme ni ou supeto wala frima fet ni akamana frima fuka changer wala niken ni akambara no yow to man finte da sek yoki waf pour di fanga fola on korege mani donc ajuk jaro kep simita sana bajum rending nya akila ko be kambulo dossier kila kanjan ya ngila nare na tongum ejuk kanyawo wala na tong bo sul mais surtout kanyawak na jukum faaf na kanyawak rek ko banja influence fe sungay toko kanyawa ku kala nan ko bane na wana commencer ma sung ma continuer donc u joja beri kan manju mone sungay kuaren ku yokulo wala kuaren ku magen sungay e baba deux groupe yaay sungay emite yanfu définitif mais su côté groupe yaay e magen mbugu ku cham obligatoirement bi ku cham kan e magenum kan e yanfum koyenom anifano anmani na sunsu kabirindi kambania yola kajaw anifano à l'âge de 75 ans 80 ans wala 70 ans wala na jawrin tan manji moni ngi odi ko ngila fan ko mambere han nari ni ke nanari to wala funaka pana on nari be ya sugawa donc l'islam yolo sungay banja mambo lik yo tout di verset de alcorane e jalo mais baba kikem pop kan manji moni ko baba usumte won manji moni ou anaya karote kor yolio comme ni diabète comme ni tension di siken soso badjamo l'islam yolo sungi mamboli kuren sadai mais aseka popa e kembro ko pomo l'islam yukulo benapi arongum mambi acham obe cham olet kayolo mais obe cham atika angela pop be cham an man mon na son piona baj kesum opopo napi akoyum wana continue sunge flenga fuja fat sunge na cham ajaw ka jabru nga pop kan manju mone ni wani leral to let ka jabru kanokan mais ka jabru ka loye kan manju mone plus de 40 km popo no len ajaw ka nyosora ko to juk mais dans l'essentiel ka jabru ka loye pop no wana ari mambi sunge wuja na cham inshallah yengulenen imam nujukale juk pop kakien par exemple di burakab nikolop des fois nji burakab mbobu ngolen to bu permettre manisum to bunu ngone felori to voilà toto suma moma ko mani felto ka jope ko sofa sef mati burakab bulit ja moma ko mante katep maçon parce que nya burakab ba fam mbuteni roru wala jawe pit coutron pani yolo sunge mi je pit ka jope deret ko ngela roru konde rege bare wani langene mu weno budget brok ba fama butenye di histoire o yetemi ni jenya beregi foti ka fati badar c'était sunkara nane baje kuna butinke ndiko gaba fafna no ko musulman ko yanyoru ko kam fas diko ennemi ko le kayno ko kafira mais ko musulman man ko sunge bala mom bu boli ka boli kan manji mona musulman non na jahal bare baju tafume parce que foti ko baje droit man ko fumen bare futika futeni bu futeni pour muten man ko tik MTD seni victoire kon annonce no baje brok buteni no muten manone sungay leti masamba aregyo wala mademba mais mite yasenam sisemba mi mon ni rof brokawbe flenga fukati jani bajiro yo mite yekone yo kana misun ko mi muten o jukut broka bu kala mite pour que do barke BMTP tankayro montenye manoma nanone awbe nyos rek aw none nyab sunge ko saza ko ndere wala ten jelati ngole ne je pit coutron wala jaw maçonnerie be ni sung di moro nyebe furi rek mu korose mojuk manje me kala ba le jak parce que akim sembay a senim sembay o akim sunge wanum sung
donc nje jokut brok bay jembe ko firen an sungay mante umanji jamati broka buriyor yo yolo broka folo manu sung MTP seni wan jembe ngare man ukumen dimbaya wala flenga flekete. Merci beaucoup Oustaz Sola Jooje di presque kab e baneti émission là ñamanji kati manu saf ko de kola voilà jomde saf ko ditere kati yengulen info burom bano bambankom mais surtout di département ti Bignona et surtout di communauté Bignona ni baj wani jebe ka gamoro ni gam population ti Bignona simit sawuje ana mustalla ko di télé wala di radio manane an jambu jaw sinde tan an jambi di safor di apali am jamdi ji bajja mariage wala weekend dambi di jaw bare wala kok di temps yan manju moné comme non kuluma ko régem rek temps est grand l'heure est grave parce que nanu tongam nu jama jam loy di joye ko loflo la Touba Pio Dakar di joye ki ñe bano ban ko baba jiro donc di kuregola ministre de la santé et de l'action sociale nanola pour mu wona tikena alla toraw ume yono kanya ko le nak yono lu yora kala ka tekol yono mu kenuma man wona paka de ko sum toke jom de law ko population eti Bignona non ko sabari wagabon tenaw aman saw na déclarer état d'urgence na déclarer couvre-feu en même temps donc roro nano san heure ringe surtout ko kambanak di sabari o kala ko di filmete fete lo pelo manono libe kanto te ko gendarme ba ko militaire ko tokolito non fi sunu kër la le malegen ko gendarme ko policier ils sont pas nos ennemis on kondi ko mourata mon kono no kana desilu pass pour nafa yolola pour manu baja ka suma ko baja stabilité spirituelle no baja stabilité sanitaire pour maula tout lu ngona utenkunga kon jom de law ko ngilak di law ba kambana wala bu jonja non la ko atenku sindela man ngonu tika katene si jakartas anu manjut jambu ngarlo o importer lo biken manjut mananto nokelo de sukeya man ngoro sukeya niken panu jawdi les raccourcis san manja an la tajuki bare mi te juki juk anona no ngarlo ana baje kesumdu bere sukeya ka jo yomal qiyama no babaji responsabilité yemak jom de safu ni duo